martangiang mahita. Nunga hupara dihami rohanami ale Tuhan. Laho tumangiho katam. Dibaheni pasaur homat todim Tuhami. Asa torang rohanami majakon hatam na mangalehon haibaruon dihami. Makuling maho Tuhan mananginangi dohami akan naposom. Amin. Selamat Pasion Amanginang. Barita nauli di Pasion na patuluhonon. Hujahau kami tersurah di Yesaya bidu 50 tolu. Yesaya bidu 50 tolu ayat tolu saat rodi ayat pitu. Yesaya bidu 50 tolu ayat tolu saat tu ayat pitu. Hujahau kami amang tutonga-tongata tapai hutiuk di bagasan rohata. Botima hatani debata. Dileai jala di pasiding jol mado ibana. Bawa nasomal mangaye pardangolan doho sahid ibana. Pola ditabunihon halak bohina maradopon ibana. Dibahen leana. Jadi dang pola hurajumi hami ibana. Tongondo akasahita diusung ibana. Jala aka perdangolata di porsan. Alai anggo rohata madok. Debatado mamisang mamukul dohot pasipal ibana. Hape alani pangalau siota ibana tertulang. Binahen ni hajahatota ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasunangata. Jala binahen ni bugang na malum ita lala. Luhut dohita lilu songo biru-biru. Ganup masih todong dalam nabi. Alai hajahaton nihita sudena dihonahon Jehovah tu ibana. Di pasipal pe ibana sai manaon-naon do anggo ibana. Dang manang makuling pamangan na songon biru-biru do ibana natinogu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jolma si gusting ibana. Tung naso di buhado pamangan na. Di sido ianggo sahatna. Damang dainang nahinaholongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Oma patolu arihon hita payhutihut pasyon. Buha amang inang. Uhirdo tu bagasan unok ni rohata. Uju tapayutihut taringot tu sitaono ni Tuhata Yesus Kristus. Naradi ibana laho manggatihok kita dihau pinorsilang asatung dapotan haluao kita. Songo padohan ni hata ni debata namado. Ay songono do holong ni rohan ni debata tu portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa ganup na porsea di ibana dapotan hanguluan. Nasia Tuhata Yesus
Kristus. Tutus si tutudo debata maka holongi hita. Dia buktikan itu melalui kedatangan anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Amang inang didok hatani debatado saluhu do boy tarpatupa ibana. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita imani Tuhan itu sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Ahado tujuan nadisi. Tujuan di debata patu duhoni mana patu pahoni di jolota. Asatung takas pakat tidak konota. Yesus Kristus nati nongos ni damang sian banua gicang ido hatarida ani holong ni debata. Molotung pe didok hatani debata songotad dani holong natuhita di Yesaya bidut 40 sia ayat 15 do ayat 16 bidok songonon tung tarhalupaon ina ma poso-posona so asirohana mida anak tinubuhon na tung surape tarhalupahon na sida yang go ahu laso huhalupa honok kudoho ninna dibata di ayat 10 idama nunga pola au manguhir hoko tu baga satangak kuduasa tok tong do akaparikmu di jolokku amang inang sahalak ina nama nubuhon geleng na mampu dope manadikon yanakonna nunga dagingna nunga mudarna ale yakit doau anggohita naroon tuk pep takang yanakotai say maniyak sipata di bae rohata alay dang mampu tamadok dak kaholongakku beho alay torop do akaina di portibion mampu melupakan anak yang dia lahirkan. Alay di bagasa kata debata apa ngotok kita yang guau nasotupa tadi konokku daktar bahenau soma kaholongi ho ay nunga uwirhon goarmu di tangakku ninna debata. Amang inang tuk songo dia marwa uli di parangeta ubay pola songoni di dok debata tuhita naso mampu debata makalupahok kita naso mampu debata dang asian na hita tung ala ni uli ni parangeta do saya rasa tidak. Ay hinorhon ni akadu sa pangalaw syota dan tarbaik kita murni mabain akan adenggan di bagasan perdalanan ni ngoluta. Say tabay piyak kana denggan ka amang inang say marlaok doi laho mangahit tungadol na. Ada motivasi yang terselubung. Ima patuduhon daktar bahek kita mabahen uli tulus di aka parsuruan debata di bagasan ngoluta alay tutu sangona di dok nai haholongan ni debata do hita napinilit ni debata do hita so katan debata madok ay dakku halomohon hamatian ni aka parjahati ay hamumulak ni parjahati do tumadikod dalan na asa dapotan hangoluan ibana. Aw may do tamu aka amang inang parjahati. Alay di sunggulhon debata matuhita. Kematianmu tidak kuinginkan dalam keberdosaanmu. Tetapi aku menginginkan akan pertobatanmu.
alai aka amang inang. Gir-gir donian anggoto di alai galedo ianggo. Pamatang tay. Tibodo semangat di rohata iko muba mau. Alai bohado ka manginang. Sukum majo dirita. Di pasauto di 100% tidak. Semangat do tibodi tananaing laho mangulu di bagasa kabadiaon alai yang ko pamatakta. Galedo lau pasaut toni. Ima ala naung merdosa ita ka amang inang. Atong ise manaboy. Siapakah yang bisa untuk memulihkan hidup kita? Untuk membangkitkan semangat kita. Supaya kita itu mampu menanggalkan segala dosa-dosa yang kita lakukan semasa di dalam hidup kita. Omma turpukon paingoton tuhita. Sada nubuatan na pinasaha ni si Jesaya. Tutonga-tonga ni bangso ni Israel. Ala ni pangalasion na sida na ikut terbuang na sida tu Babel. Alay nang pinakot terbuang na sida ala ni dosa pangalasion na sida karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Namun Allah tetap berjanji. Aku akan menyelamatkan engkau. Ido baga-bagan debata. Aku akan melepaskan engkau. Namun konsekuensi atas pelanggaran mereka Allah izinkan. Mereka dibuang ke pembuangan Babel. Alay nampe di sina sida muse akan alani pangalasion na sida. Dang nama dok na ditadikon debata na sida. Imaturpuk taon amang inang. Sada pangukapon na ikosaut hobartu pernidaan. Hobartu baga-baga na pinasaan debata tu si Jesaya. Na ikon ro sada Mesias. Alay di haroronai mardongan parnyahapan na maceparir. Ikon marsitaonon ibana. Manusia jatuh dalam dosa. Tentu manusialah yang akan menebusnya. Adam naparjoloi ido si bosiri madabu tu dosa. Jala hinorhon ni ima aka amang inang. Hinorhon ni nang madabu jolmay ala jolma do hita to tu nunga madabu tu bagasa dosa hita. Alay Adam napadua honi ima Jesus Kristus nagabe jolma 100% ala dang merdosa ibana. Marite Jesus Kristus naso merdosa ima nagabe sikka ni aka jolma ditanoon. Na marsitaonon jalan narade mate di au pinor silang laho paluahon. Ido ubay dakin didok di ayat 4. Tongondo aka sahita di usung ibana. Amang inang ahadonani dok ni ayat on. Aka sahita di usung debata. Dada sahit pamatang nendohonon madisyak ka amang inang. Molo sahit pamatang dok kamay molo magda mulak bigay betano. Alay sahita na ubal ga imad dosa. Upan itinor ni dosa do anggo hamatean. Halak na madabu tu dosa ikon majalo uhum na siyan debata. Seibarat kita berada di dalam sidang pengadilan. Bahasa terjadi sadap di sidang pengadilan adong na terdakwa adong hakim. Tentu itu karena dia melakukan kejahatan. Dan setiap yang melakukan kejahatan tidak akan pernah lepas dari yang namanya hukuman.
Alani doka amang inang, sahit tai dosa tai, di har-hari, di bukbut, di pamalum, dosa hamatiani dang talpebe tuhita, ainung nga didaluhon Yesus Kristus si marhite-hite hamamatena. Didaluhon ibana si bolisi, Jow hamatian di dia sorok mi yang godosa idang mampu be mangarahut ngolutta rohata. Ia hamatian idang mampu be mengikat ita di liang lahat. Ainunga didaluhon tuhata Yesus Kristus. Tung surape ikom mati hita. Alay mulak mangolu dita mardongatod todi madapoton tuhatai. Kematian adalah upah karena dosa pelanggaran kita. Tetapi kematian itu telah ditebus oleh Yesus lewat kematiannya. Alani doka amang inang. Da dosa-dosa tanda umbalga. Na menggerogoti sukacitata. Da dosa ido sai na umbalga. Na memisahkan kita dari Allah. Hiado amang didok aka inatao tuhamu. Pa, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Ada enggak amang? Amang dang baranya kamat tamad dokon. Manang tahe atau nasi ko kamu dah kainang. Atau sebaliknya inna akamatoma. Ma, aku tak bisa hidup tanpa kamu. Bah sungguh naik ku berak kainat tahun. Iya. Amang inang, kenapa perkataan itu keluar? Jala memang tohodoi. Pendamping kehidupan kita itu adalah sosok yang kita idolakan. Yang memberikan kehidupan bagi kita. Alai molo sirak kita siat ibana. Molo merbadai majita kamangina hera merbadai. Mulai tema kejujuran. Ya, hiado hita merbadai. Molo merbadai tado pasangata. Sahera na do kan. Dao pakilalata manginang. Dao. Tabo do. Tak tabo. Dangado ketenangan kan. Nggak ada ketenangan, nggak ada sukacita. Jadi imago barat di jolo ni debata. Molo sirak kita sia debata dan sonang ngulutta. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Ido ubain didok di bagasat turpukon asa unang sirang doi taka amang inang sia debata asa dapotan hangoluak kita. Ido ubai rade tuhatai mate dihau pinur silang. Seharusnya kitalah yang layak di kayu salib. Tuhita do pastapi, tuhita do rehe-rehei akamang inang. Tuhita doi. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia gantikan kita di kayu salib. Bahamang inang, las dorohamuna, napinatu panitu hatta itu kita, songon diturpuk tahun. Marulopolok matodita, hangoluhom mapakokopon nai. Didok donang musay di bagasan turpuk taon. Binahen ni bugang na malum ita hilala. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tanggurung itu hata Yesus Kristus si. Na dicambuk akka soldado i. Maliklik pamatang nai. Mabugang tanggurung nai. Tiris mudar. Daktadabe bo ini tuh hatai ala ni bugang nai. Amang inang. Da om manama katahon napai ngoton napa sunggulhon. Dirita di ado pani debata. Au tanggurung mia kamang inang au tangguruk kon rasongoni dak sanggup au.
Tidak sanggup kita. Alai tu hatai sanggup do ibana. Di tahun ibana do sudik nai hola pasauton hatani debata asa luhut hitam dapota kaluaon. Aha do hamang inang nendo hono ni turpukotu hita. Marhite turpukon di togiho debata matutu. Songonani dok nai tutu. Ape matu hita haluaoni. Marhite pakokopon nai narade marsitaono tujuanna untuk melepaskan kita, untuk menyelamatkan kita. Atong amang inang molo tutu do nauk tapak kilalahon haluaoni argahoma. Unang niang roham. Jangan menganggap biasa dosa yang kita lakukan sehingga tidak ada pertobatan dalam hidup kita. Jangan biasa berbohong, jangan biasa bersilat lidah, jangan biasa untuk melakukan hal yang jahat. Jangan biasakan itu. Molo tak biasakan doi, biasa-biasa saja, berlalu begitu saja. Tak mampu tak menghirhon pakokopon itu hatai di bagasang uluta. Bahkan tidak akan pernah terjadi yang namanya pertobatan. Odma di paingok debata tu hita marhite turpuk tao sadari kamang inang. Uhirhon maturoham nama say bagas. Pakokopon itu hata Yesus Kristus si argahoma. Dangadong mudar ni colmay tanoon na mga leho tuho tuhaluaon. Sodukon hola mudar ni tuhatay do ka amang inang. Ala ni hatidak koma ala ni mudar ni Yesus ki malum sahitu. Malua ausya dosa hamatian. Dan marulopolok matordita om mahalak na marpasyon. Adong pakatidak konon di bagasan ngoluna. Bahwa hidupku telah milik Kristus. Atau ngolonang milik ni Kristus ita kamang inang. Argahoma. Pakokopon debata. Uhirmai turohata. Asa mabiar ita mangulahod dosa. Jala mangolu mahita di bagasa kabadiaon. Halak na mangolu di bagasa kabadiaw do. Natalu majalo haluaon. Jala halak na manguhirhon turuhana pakokopon ni debata. Ima hatari dan nang majalo Yesus nagabe Tuhan na di bagasang ngoluna. Halak na marhatopot Tuhan Yesus nagabe Tuhan na idaw nima hanguluan na sa leleng ni leleng na. Amen. Martangiang mahita. Mulia tema Tuhan. Di pakokopomu na mace arga di bagasan ngolunami. Uhir homay. Turohanami. Asaboy Tuhan. Tarpa ibaruhami rohanami marhite-hite na mga saon asini roham. Huhut lehom matodim. Saur tutodinami. Namanorangi akar rohanami do pikiran nami Tuhan asa hujamotok kami asa unang bisa madabu kami tu aka pangucunan alani dosa na ditanoon. Ali amang nabasa. Haholongan nami mahosyan nasa rohanami. Hupatuduho kami mahasation nami sa hatu naratos osanami. Asa arga, asa dayon nami. Hutan na pinaradim di kami di surgo sa bulon ito di nami. Ido iyang goharorom tu portibion. Jala porsea do kami Tuhan. Narapok ko do kami muse di Jerusalem na ibarui. Ido hubaik kami di bagasa rohanami. Asa saya tok kami Tuhan setia di colom. Atong ali amang asi maruha mamerek kami. Apehom matangambi tu si majujung nami ali amang. Pasu-pasu mahami. Miyahi mangolu nami. Pirma ng pamatang nami.
Sa terbaik kami Tuhan, makahulungi ho sa rodi sa liling ni liling na. Mga saon Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.